APNGOs کے صدر اشوک بابو کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں آج متحدہ آندھرا تحریک کے مستقبل کے لائحہ عمل کو قطعیت دی گئی. اس موقع پر اشوک بابو نے 3 جنوری تا 10 جنوری اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کے دوران سیما آندھرا کے تمام اضلاع میں احتجاجی دھرنے منظم کرنے کا اعلان کیا. اشوک بابو نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف سیما آندھرا کے تمام عوامی نمائندوں سے مکتوب حاصل کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کو روانہ کیا جائے گا. బంద్ని పాటించాలని అలాగే 3వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు రిలే నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వర్గం ఆ రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గొంటారు. అన్ని పార్టీలు కూడా పార్టీ రహితంగా పాల్గొని ఈ వాదాన్ని బలంగా వినిపించడానికి బహిరంగ సభల్లో ఈసారి ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు రాజకీయ పక్షాలు కూడా ఈ సభల్ని దిగ్విజయం చేయడానికి వారు అంగీకరించారు. حیدرآباد میں آل انڈیا مرکزی مجلس چشتیہ کی جانب سے سہ روزہ جشن خسرو کا اہتمام کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد حضرت امیر خسرو کے حیات اور کارناموں کو عام کرنا ہے. اس تقریب میں ایران اور ترکی کے قونصل جنرلز کے علاوہ اتراکھنڈ کے گورنر ڈاکٹر عزیز قریشی اور قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ نے بھی شرکت کی. ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار حضرت امیر خسرو کی حیات، تعلیمات اور خدمات کو متعارف کروانے کے مقصد سے جنوبی ہند میں جشن خسرو کا حیدرآباد میں آغاز ہوا. جشن کے افتتاحی اجلاس میں مدعو قونصل جنرل ایران اور حیدرآباد میں نو قائم شدہ جمہوریہ ترکی کے قونصل جنرل بھی مدعو تھے. اس موقع پر قونصل جنرل ایران حسن نوریان نے امیر خسرو کے فارسی کلام کو ہند و ایران کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات کی ایک مثال قرار دیا. وہیں قونصل جنرل ترکی مراد عمر گل نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ترکی نسل امیر خسرو نے انسانی تہذیب کی ترقی میں اہم رول ادا کیا. We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history in all fields, be it commercial, political or cultural fields. I think Amir Khusro and his works as well as his philosophy is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. حضرت امیر خسرو کی خدمات کی ہندوستانی تہذیب پر اثرات کو یاد کرتے ہوئے موجودہ دور میں بھی حضرت امیر خسرو کی تعلیمات کو عام کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. جو آپ نے مقصد اپنا بتایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے سبق دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی طرف توجہ پھر جانے کے لیے اگر صوفی سلسلہ کے سبق کو ہم بنیاد میں رکھیں تو ہم کوئی غلط نہیں کر رہے، صحیح راستہ وہی ہے. وہی اثر ہے جو اس انیکتا میں ہمیں ہماری ایکتا لاتا ہے. امیر خسرو نے ہندوستان کے لوگوں کو مذہب کی کٹر پن کی دیواروں کو گرا کر انسان اور انسان کے بیچ جو نفرت کی تنگ نظری کی دیواریں اٹھتی ہیں، قلعے بنائے جاتے ہیں، ان کو مسمار کر کے ایک انسانی بنیاد کو، انسانی سماج کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. حیدرآباد میں منعقدہ سہ روزہ جشن خسرو میں سیمینار بعنوان تذکرہ خسرو، صوفی موسیقی ریز پروگرام، رنگ خسرو اور محفل سما محفل خسرو کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ETV نیوز حیدرآباد. جمہوریہ ترکی نے حیدرآباد میں اپنے قونصل جنرل کا تقرر کیا ہے. مراد عمر اوگلو اس کے پہلے قومی جنرل ہوں گے. آج مراد عمر نے حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی. مراد عمر نے کہا کہ وہ قونصل خانے کے قیام کے لیے شہر حیدرآباد میں مناسب عمارت کی تلاش میں ہے. انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ستمبر 2014 تک حیدرآباد میں جمہوریہ ترکی کا قونصل خانہ مکمل طور پر کام کرنے لگے گا. ایران اور امریکہ کے بعد ترکی ایسا تیسرا ملک ہے جس کی حکومت نے حیدرآباد میں باضابطہ قونصل خانہ قائم کیا ہے. First priorities is to serve the
Indians in Hyderabad by establishing a direct line connection from Istanbul to Hyderabad via Turkish Airlines. So this is our basically project number one, and I hope to take this up with the relevant authorities here. Once we can establish this line, it will contribute greatly to economic and cultural relations between Turkey and Andhra Pradesh. جشن خسرو کے سلسلے میں جبلی ہال میں حضرت امیر خسرو کی شخصیت، ان کے کارناموں اور خدمات پر ایک سیمینار تذکرہ خسرو کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اس سیمینار میں حضرت امیر خسرو کو ہندوستانی تہذیب، زبانوں اور روحانی افکار کا ترجمان قرار دیا گیا۔ سیمینار میں شمالی ہند اور جنوبی ہند کے یونیورسٹیوں کے اسکالرس نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ بنیادی طور پر ہندو مذہب وحدانیت کا مذہب، خدا کو ایک مانتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات تھی جو خسرو نے کہی کہ کوئی یعنی ایک انقلابی معاملہ تھا جو انہوں نے، اور یہ جرأت کہاں سے ملی انہیں؟ یہ جرأت ملی انہیں اپنے بزرگوں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے، اور ان کے پیر و مرشد سے، اور ان کو ان کے پیر و مرشد سے، اور سب کو دادا پیر سے، جنہیں ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ ان کی تعلیمات اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خسرو کی ساری زندگی اور سارا کلام انہی تعلیمات کی شرح و توضیح ہے۔ اب یہ تو کھڑی بولی ہندی جو دلی کے آس پاس بولی جاتی ہے اس سے ہندی بنی، اور وہیں پر ہی جو اردو بھی وہیں کھلا جو تھا اس کے وہاں جو بھاشا تھی، زبان تھی جو، تو یہ جو دونوں زبانیں ہیں، یہ جب دو بہنیں ہیں تو ہم لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو مجھے ایک ہی بڑی شخصیت نظر آتی ہے۔ وہ آتے ہیں مجھے امیر خسرو، تو امیر خسرو اصل میں صحیح معنی میں والد ہے، دونوں کے وہی والد ہیں، وہی پتا ہیں، کیونکہ ان میں وہ آج کی جو ہندی جو کھڑی بولی ہے دلی کے آس پاس جو بولی جاتی ہے وہ ہم سب سے پہلے امیر خسرو میں دیکھتے ہیں۔ اگر پرسی نیایش ازمانی دران نیز از دیگرہا کم ندانی، خسرو نے اپنے فارسی کلام میں متعدد ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس کا ثبوت ہے کہ خسرو اس زبان سے واقف تھے، جیسے کٹگڑ، ٹیکا، چندن، تلواڑا، دھات، جھوپڑی وغیرہ۔ خسرو نے دریائے گنگا کو نیل اور دجلے پر فوقیت دی ہے، اور ہندوستانی طوطی ان کی نظر میں بلبل سے کم بہتر ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی اور سی پی ایم لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ فرقہ پرستی ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ حیدرآباد کے علاقے سنتوش نگر میں سی آئی ٹی یو دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے یوسف تارگامی نے کہا کہ وی ایچ پی اور سنگھ پریوار جیسی طاقتیں مودی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے کی سازش رچ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کی صورت میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے حکیم پیٹ میں واقع نیشنل انڈسٹریل سیکیورٹی اکیڈمی میں آج پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سب انسپکٹروں کی تربیت مکمل ہونے کے بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل انڈسٹریل سیکیورٹی اکیڈمی کے ڈائریکٹر انل کمار نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر سی آئی ایس ایف کے جوانوں نے دم بخود کر دینے والے کرتب دکھا کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ Sub Inspector Fire Naveen Alawat and has been adjudged best trainee in outdoors. نامے کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफल। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कनामा। जिला आदिलाबाद कांग्रेस कमेटी सदर रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि फरवरी के महीने तक 2 पीसीसी चीफ और 2 वज़राए आला का इंतखाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील तय है और रियासत की तकसीम को रोकने की तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। और अपना सीएम जल्दी से जल्दी जनवरी फरवरी में अपना पीसीसी आता और अपना सीएम आता, उससे अपने जितने भी अपने प्रांत के डिफिकल्टीज है या जरूरियात है या अपने को ख्वाहिश है, वो ख्वाहिशा भी अपन पूरा करेंगे, पूरा कर ले सकते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों से फिर एक दफा हस्बन गुजारिश करता हूं कि अपना तेलंगाना आ रहा है, अपन सब जल्दी से जल्दी तेलंगाना में अपन खुशियां मनाएंगे। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग आसानी के साथ धोखेबाज फाइनेंसरों और सूदखोरों के निशाना बन रहे हैं। इसी तरह वारंगल में एक फाइनेंस इदारे ने कर्ज देने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए हासिल किए और अब अपने हाथ उठा लिए हैं। पेश एक रिपोर्ट। वारंगल के हनमकुंडा में चंद महीने कबल संकीर्तना होम नीड्स के नाम से एक फाइनेंस इदारे का कयाम अमल में लाया गया था। इस इदारे ने बड़े पैमाने पर तशहीर की थी कि 1000 रुपए अदा करके रुकनियत हासिल करने पर गाड़ी और मकान के लिए बिला सूदी कर्जे दिए जाएंगे। इसी के साथ लोगों ने कंपनी के जाल में फंसकर एक के बाद एक 1000 रुपए अदा करके रुकनियत हासिल कर ली। इसके अलावा इंतजामिया ने स्मार्ट कार्ड देने के नाम पर लोगों से मजीद 1000 रुपए वसूल किए। इदारे के जिम्मेदारों ने हर रुकन से 2000 रुपए तो हासिल कर लिए, लेकिन जब कर्ज देने का मौका आया तो दफ्तर को ताला डाल दिया। लोग कर्ज के लिए दफ्तर के चक्कर काटने लगे। ताहम चंद दिनों में ही लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। మీకు బైక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఆ బైక్ ఇవ్వడం కోసం ప్రాసెసింగ్ ఫీ 1000 రూపీస్ పే చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. 1000 రూపీస్ కూడా పే చేశాము. పే చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏమో 5వ తారీఖు అన్నారు, తర్వాత ఏమో 10వ తారీఖు అన్నారు, తర్వాత ఏమో 20వ తారీఖు అన్నారు, తర్వాత 24 అన్నారు, 25, 26 తీరా ఇవాళ చూస్తే వాళ్ళు మొత్తం ఆఫీసు బంద్ చేసుకుని తాళాలు వేసుకొని పోయిళ్ళు. తీరా మేము ఇక్కడికి చూస్తే ఆ ఆఫీస్ యొక్క ఒక మేనేజర్ మాత్రం మాకు దొరికిపోయిండు. 20 days తర్వాత 1 lakh చెక్ వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కొంచెం జల్దీ చేసుకుంటే మీకు త్వరగా వస్తుంది. మీకు అంతా ప్రాసెస్ దొరికింది. ఇక్కడికి హెడ్ ఆఫీస్కి పంపించినాం అని చెప్పేసి అంటే ఇవాళ మార్నింగ్ కట్టడానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి మొత్తం క్లోజ్ చేసి ఉన్నది. बताया जा रहा है कि वारंगल के तकरीबन 2000 अफराद ने संकीर्तना होम नीड्स इदारे की रुकनियत हासिल की। मुतासरा अफराद का कहना है कि इदारे ने तकरीबन 20 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस ने इदारे के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुंतजमीन फरार होने में कामयाब हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। ताहम पुलिस अवाम को ऐसे फाइनेंसरों से होशियार रहने का मशवरा दे रही है। ईटीवी न्यूज वरंगल। दक्कना में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर हुरारा के साथ। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने किया कश्मीर का दौरा। शांगस अनंतनाग में भारी अवामी रैली से किया खिताब। वागुरा में लोगों ने किरीरी में तहसील हेडक्वार्टर के कयाम के खिलाफ किया एहतिजाज। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल, 6 अफराद जख्मी। और कोयल पुलवामा में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, 2 मंजिला तिब्बी मरकज की इमारत खस्ता हाल, आवाम बेहाल, हुक्काम के रिवायती यकीन दहान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुलाम नबी आजाद के कश्मीर दौरे की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने आज अपने कश्मीर के दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर रियासती लीडरान भी थे। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज पूरी रैली के दौरान उनके साथ रहे, जिसके बाद कांग्रेस क़यादत के माबैन रसाकशी के तमाम कयास आराइयां खत्म हो गई। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुल्क के वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में अवामी रैली में लोगों से खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से कांग्रेस से पूरी तरह जुड़ने की तलकीन की। आजाद ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की जानिब से सबसे ज्यादा फंडिंग की जाती है और कांग्रेस रियासत को एक तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर देखना चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये महसूस करना होगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा। जो भी ममालिक कभी कभी जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं समझता कि जितना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, जम्मू कश्मीर के टनलों पर, जम्मू कश्मीर के बिजली पर, जम्मू कश्मीर के रेलवेज पर जितना हिंदुस्तान खर्च करता है, जो ममालिक यहां जम्मू कश्मीर के लोगों पर गुमराह करते हैं, उतना अपने मुल्क पर भी उनको खर्चा करने की ताकत नहीं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी सियासी पार्टी के साथ हुकूमत में शराकतदारी कांग्रेस को कमजोर बना देती है, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि रियासत में कांग्रेस अपने बलबूते पर हुकूमत बनाए। ताहम उन्होंने कहा कि त्रिपुर अलायंस के बारे में अभी तक कांग्रेस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार के जहां हमने बहुत लंबे अरसे तक अलायंस में इलेक्शन लड़े, तो कई सालों के बाद देखा हमने कि वहां पार्टी खत्म हो गई, वहां हमारा वर्कर ही खत्म नहीं हुआ। तो आम तौर पर हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो पार्टी को जिंदा रखना इतना ही जरूरी नहीं है कि हम कोलिशन में आए, बल्कि पार्टी को जिंदा रखना है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी जिंदा रहे। तो उस जो जज्बात हैं कांग्रेस के वर्कर्स की, मैं भी और सोज साहब भी, हम उन जज्बात की कदर करते हैं। अब उसे अमली शक्ल कब दी जाए और कैसे दी जाए वो देखना अभी बाकी है। रैली से रियासती वज़रा पीरजादा मोहम्मद सईद और गुलाम अहमद मीर ने भी खिताब किया, जबकि प्रदेश कांग्रेस के रियासती सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर में जहां पर सिक्योरिटी अफवाज ने जमीन को कब्जे में लिया है, उसका भरपूर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी सरकार के साथ भी ये मसला उठाया है कि जायर गोटच अनमारी पे अनंतनागस
پتہ وچ سرسی کشیر من جو زمین آسہ آرمی تل گوڈنیک میں بیاکھ چیز شندے صبح CRPF یا BSF یمن کرو اس مطالبہ تہ چھو رینٹ دین مگر یت حکومتس تہ پزِ ریونیو ڈپارٹمنٹس کوشش کریں اینٹی ڈی جی ونان یہ کس انتظامیہ گھس ون یم ڈیلے کران پٹوری کو نائب تحصیلدار مگر اس ریلی کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ غلام نبی آزاد اور پروفیسر سوز کافی لمبے عرصے کے بعد ایک ہی اسٹیج پر نظر آئے جس سے ان لیڈروں کے بیچ اختلافات کی قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔ ETV نیوز اننت ناگ۔ وہیں آزاد نے اپنے کشمیر دورے کا آغاز کرتے ہوئے ضلع اننت ناگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ضلع اسپتال اننت ناگ میں ہو رہی تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر صحت نے اسپتال کی نو تعمیر شدہ عمارت میں قائم طبی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ صحت کے کئی اعلیٰ افسروں کے علاوہ ضلع ترقیاتی کمشنر بھی موجود تھے۔ حوالے سے کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ ریکروٹمنٹ کے حساب سے پبلک سروس کمیشن کو جلدی ڈاکٹروں کی جو امتحانات ہیں وہ جلدی کنڈکٹ کرنے چاہیے تاکہ جلدی ہیلتھ کو پبلک سروس کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پریورٹی دینی چاہیے۔ ایسے تو سبھی چیزیں ضروری ہیں لیکن ہیلتھ کسی کا انتظار نہیں کر سکتا، صحت کسی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو میری گزارش یہی ہوگی کہ جب بھی پبلک سروس کمیشن کو ڈاکٹرز کی کا ریکویزیشن بھیجا جاتا ہے، اگر میری ان سے گزارش ہوگی کہ جلدی ان کے انٹرویوز کر دیں اور تاکہ پھر تقریباً 6.5 سال پہلے میں نے اس کا سنگولیاں رکھا تھا، ابھی تو 5.5 سال مجھے بھی ہوئے اسٹیٹ سے چھوڑے ہوئے۔ اس میں جتنا ہمارا پروگرام تھا اس کو 2 سال میں بنانے کا، 6.5 سال میں بھی بنا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 3 بلاک بننے تھے، ابھی ایک ہی بلاک بنا۔ آگے بڑھیں گے، خبر بارامولہ سے ہے جہاں واگورہ علاقے میں لوگوں نے کریڈی میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے قیام کی منظوری کے خلاف آج دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ لوگوں کا الزام ہے کہ پہلے واگورہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب سیاست کی گئی ہے اور واگورہ کو نظر انداز کیا گیا۔ واگورہ کے لوگوں نے قومی شاہراہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، تاہم پولیس اور CRPF عملے نے پتوک کے مقام پر احتجاجیوں کو روک دیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا جس میں 6 احتجاجی زخمی ہو گئے۔ مگر یہ conspiracy, it's a conspiracy against our whole area. It is totally injustice. It is totally unjust and will not bear it. Will come out on roads. You will see that there will be an uprising of such a demonstration that government will not be able to stop it. They will have to prove that they are justified. Otherwise we'll prove that we are very powerful, more powerful than the MLA, more powerful than the government, that will come on the streets. آج انہوں نے الگ پیٹیشن کریڈی والوں نے علیحدہ پیٹیشن کی آنریبل ہائی کورٹ میں، اور آنریبل ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ فنکشنل بناؤ کریڈی کو ود ان 1 month۔ ہم آنریبل ہائی کورٹ کا قدر کرتے، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، مگر وہ ان کو حقائق اصلی پیش نہیں کیے گئے۔ ہم بھی DB میں جائیں گے، ہم بھی دوسرے علاقوں میں جائیں گے، دوسرے فورموں میں جائیں، انشاءاللہ اس حق کو ہم۔ تو راجن وانی پورہ کے پرنگ علاقے میں مقامی افراد نے چند روز قبل ہوئے اغوا کے ایک واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں کا الزام تھا کہ علاقے میں ہی تعینات ایک پولیس اہلکار نے مبینہ طور پر ایک لڑکی کا اغوا کیا اور اسے جسمانی اذیتیں پہنچائیں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ، یہاں کی جوڈیشری پہ، یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ، کیونکہ یہاں ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں فلورش ہوئے ہیں، ہمیں اعتماد ہے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، بلکہ ہمیں پورے عوام کو یہاں کی حکومت پہ، یہاں کی ایڈمنسٹریشن پہ، یہاں کی جوڈیشری پہ، یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ اس ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بس گزارش کریں کہ آج پورا تحقیقات کرو، غریب عوام یمن من گژھِ تحفظ میلن، ہر کانٛہہ کوٗر گژھِ ہیٚکُن بغیر جبر۔ وہیں بڈگام کے لوگوں نے ایک لڑکے کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ پولیس کے مطابق فردوس حمد نامی لڑکے کو ایک پولیس اہلکار کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار جمعے کے روز بڈگام کے قریب اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔
ताहम मकामी अफराद पुलिस की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। सेंट्रल लेकव्यू होटल के मुलाजमीन आज अपना एहतजाज दर्ज कराने के मकसद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुलाजमीन अपने मुतालबात को पूरा कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। नई दिल्ली रवानगी से कबल मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें 2 सालों से तनख्वाह समेत दीगर सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि वो वजारत शहरी हवाबाजी के सामने इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज करेंगे। आपको पता होगा बखूबी कि हमारी ये एजिटेशन दिल्ली के लिए रवाना है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को हमको रुजू करना है क्योंकि हमारी जो देरीना प्रॉब्लम्स है, वेज रिविजन 2007 से हमारा पेंडिंग है, सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती है। ये हम मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को अवेयर करना चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपके पास है, आप हमारा फैसला करो इस बारे में। खबर पुंछ से है, जहां एक मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हंगामा किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मरीज को गले में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन इंजेक्शन देते ही वो फौत हो गया। एहतजाजी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के आला हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि तहकीकात के बाद कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2001 में सोम कुमार नामी शख्स एक धमाके में अपने दोनों बाजू और पैर खो बैठा। जम्मू के कोट भलवाल इलाके में यह धमाका हुआ था, लेकिन आज तक सोम कुमार को हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। अब सोम कुमार अपने अहले खाना के साथ जम्मू में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोम कुमार दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं और अब भूख हड़ताल पे मजबूर हैं। जुमे के रोज सीआरपीएफ ने अपनी 73वीं सालगिरह मनाई। कश्मीर में सीआरपीएफ का सबसे अहम काम रियासती पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई करना है। मिलिटेंटों के साथ इनकाउंटर में सीआरपीएफ के कई अहलकार अपनी जान की कुर्बानियां दे चुके हैं। सीआरपीएफ अहलकारों का कहना है कि फोर्स वादी में किसी भी तरह के हालात से निपटने की सलाहियत रखती है। देश के अलग अलग भाग में अलग अलग रोल रहता है और अलग अलग परिस्थितियों में इसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, और उसी वजह से इस बदले हुए रोल में सीआरपीएफ ने अपने आप को बिना किसी परेशानी और दिक्कत के अपने आप को ढाला है। और 2008 से जो लॉ एंड ऑर्डर टैकल कर रहे हैं हम लोग वैली में, जिसका कि पीक 2010 में रहा है, उसमें सीआरपीएफ ने जो लोकल जेएंडके पुलिस है उससे मिलके हालात पे काबू किए हैं। 2011 और 12 बेहतर साल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2013 में अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के मद्देनजर थोड़ा नाजुक रहा, और उसको भी फोर्सेस ने एक बेहतर हैंडलिंग की वजह से हैंडल अच्छी तरह से उस तो टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें गोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को टपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा